Magandang hapon. Guys, dito kami papunta kami sa guys, sa Balite guys. Ayan guys, oh. Ayan guys, puro maraming bato guys, oh. Ayan guys. Ayan. Guys, oh. You know. Guys. Taas ng mga bato guys, malalaki na guys. Dati maliit-liit pa to guys eh. Ayan. Yun ang kasama ko guys sa guys, sa unahan. Ayan oh. Ayan. Guys. Guys oh. Lang guys, mabato lang guys. Ayan oh. Bato lang guys eh. Ayan. Guys, ano kami sa Balite guys. Ayan, no? Sabing bato guys. Ayan, guys. Yun, no? Guys, medyo madilim dito guys. Para tingnan mo kung hapon na. Parang hapon na tingnan. Guys, oh. Ayan. Nauna na yung mga kasamahan ko guys. Yan. You know. Guys, oh. Yan. Guys, gubat na gubat pa to guys. Belgian forest to guys. Ayan. Guys, oh. Ayan. Guys, oh. Ayan. Malapit-lapit na guys sa Balite. Hapit na. Guys. Ayan na, malapit-lapit na. Mukhang marami yata naliligo ngayon guys sa Balite guys, oh. Ayan. Dito kasi kami naliligo guys nung bata pa kami guys. Kaya taan namin guys. Ligo kami. Guys. Ayan. Guys, lapit-lapit na kami guys. Narinig na namin guys may na guys. Ayun oh. Dahil naliligo guys. Ayun oh. Dami naliligo guys oh. Yan. Guys oh. Dami naliligo guys. Gaakyatan na iba guys oh. Ayun oh. Grabe guys. Mga talong guys oh. Ayan oh. Grabe guys oh. Mga bata guys, mga talong guys oh. Ayan oh. Ay naanak ka kayo. Put. Taplak da. Ayan oh. Okay guys oh. Ayan oh. Dami na guys. Ayan oh. Taas guys oh. Taas nung guys. Ayan oh. Taas guys oh. Ayan guys oh. Ayan o. Dami naligo ngayon guys. Ayan o. Dami naligo guys o. Ayan guys o. Ayan o. Ayan guys o. Dami naligo guys o. Ayan o. Kaya lagay mga ito dyan. Dito. Ito. Pasok mo. Naligo ka pare? Oo. Doon. Ayan guys o. Dami naligo guys o. Ayan guys. Ligo guys oh. Ano? Unit. Ano guys? Sarap maligo guys oh. Ano? May tumatalon na guys niya sa Balite guys oh. Ano? Guys oh. Talon na guys yan. Ano? Talon talaga yan guys.
Eh, sa paliguan namin to guys, baliti guys. Ayan guys. Ano? Ayan guys. Ayan. Thank you for watching guys and God bless you all.